ہونا تھا، لیکن وہ راستہ ابھی زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے کھل گیا ہے، تو وہ سارے کے سارے یہاں پہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہی آئیں گے اور ہمارے کابرین بھی وہاں پہ ہی جائیں گے. تو وہ صرف اتنی سی اطلاع دینی تھی کہ سرینا کے بجائے اب ہم الیکشن کمیشن کے سامنے ہی جائیں گے. راستہ کون سا ہوگا؟ راستہ تو یہاں سے ہی پڑتا ہے. نہیں، سرینا والا راستہ لیں جی گے یا جی، نادرا چوک سے جائیں گے؟ سرینا والا روٹ تبدیل ہو گیا نا؟ ہاں. سر کب تک آپ نے طے کیا کہ پہنچنا ہے وہاں پر؟ ابھی جا رہے ہیں. ابھی جا رہے چونکہ پہلے سرینا جانا تھا، اب الیکشن کمیشن جائیں گے. نہیں سر، وہی بات اب اس میں وہ کنفیوژن ہے کہ سرینا سے ہو کر جائیں گے یا نادرا چوک سے ہو کے الیکشن کمیشن جائیں گے؟ الیکشن کمیشن تک جانا ہے تو وہ تو دونوں راستے ہو سکتے ہیں. جو راستہ انہوں نے کھلا چھوڑا ہے اسی پہ جائیں گے. یعنی ان کے پھر آپ نادرا چوک سے جائیں گے ہاں. سر؟ یہ روٹ چینج ہوا ہے یہ راستہ؟ ذرا آپ معلومات کر لیں کون سا راستہ کھلا ہے. نادرا نادرا کھلا ہے چوک تو پھر نادرا ہی سے جائیں گے. ہاں میٹنگ ابھی تو لوگوں کو بھی آپ یہی کہہ رہے جی، ہیں کہ میٹنگ بھی جاری ہے. ابھی تمام ان کو یعنی میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آ کے بات بھی کر لے، لیکن چونکہ یہ وقفہ جو ہے وہ کوئی اور بڑھ رہا ہے، تو میں نے کہا کہ میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں کہ اگر آپ کوئی ایسی بات کہنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. کہ شیر احمد تمام صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی ایک رکاوٹ اگر کوئی دکھا دے ہم نے لگائی نہیں لگائی، اور بندے انہوں نے چند 100 گٹھے نہیں کر سکے. یہ 100 گنا بھی کر لیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. جس طریقے سے اس نے ریلوے کا بیڑا غرق کیا ہے تو وہ داخلہ کا بھی بیڑا غرق کرے گا. یعنی وہ ملک باتوں سے نہیں چلتا اور اس کو صرف باتوں کے لیے رکھا ہے. اس کا کوئی اپنا اختیار ہی نہیں ہے، جو جی میں آتا ہے بول دیتا ہے اور پھر معافی بھی مانگ لیتا ہے. اس کا دونوں طرف آزادی ہے. اس یہ کو چیف الیکشن کمیشن سے کیا مطالبہ کریں گے؟ ریٹرن کیا لکھ کے دیں گے وہ آپ؟ بالکل یادداشت مولانا صاحب پیش کریں گے اور اسی میں ہم نے وہ تمام یعنی جو ہمارے تحفظات ہیں اس کو درج کیا ہوا ہے. بیک گراؤنڈ بھی بیان کیا ہوا ہے. الیکشن کے وقت کا جو صورتحال تھا وہ بھی بیان کیا ہوا ہے. جو نتیجہ تھا وہ بھی. پھر فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو اتنی دیر ہوئی تو کیوں ہوئی، اور پھر عدالت نے بھی اس پہ اپنے ریمارکس دیے تو اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا اور ابھی تک اس کو کیوں لٹکایا گیا ہے. اور جس الیکشن کمشنر کے وقت جو کہ اس کا سیکٹری تھا اس وقت، تو اس کو آج ایسے عہدے پہ رکھا گیا ہے کہ وہ از خود وزیر کے عہدے کے برابر ہے. اچھا میاں صاحب، تو یہ مراعات ہے. یہ پھر ایسے بندے کو مراعات کس صلے میں ملے، تو یہ سوالات ہیں. اور پھر وہ میاں صاحب آپ اے این پی کے بھی رہنما ہیں، تو آپ کی جماعت کے کتنے کارکن آج احتجاج میں شریک ہو رہے ہیں؟ کہاں سے کتنی ریلیاں لے کر آئے؟ ایسا ہے کہ جو سوال آپ کر رہے ہیں تو ہر ایک کی اپنی ایک حیثیت ہے. اس حیثیت کے مطابق ہم آئے ہیں. خلوص کی بنیاد پہ بات کرنی ہے، اور جن کی پارٹی بڑی ہے تو ان کے تعداد زیادہ ہے، جن کی چھوٹی ہے تو وہ چھوٹی ہے. اور ہم ہر جگہ سے آئے ہیں، یعنی پنڈی سے لے کے آئے ہیں، اسلام آباد سے لے کے آئے ہیں، گرد و نواح خوشاب سے لے کے آئے ہیں. اور یہاں پہ اگر آپ باہر جائیں تو کوئی سرخ جھنڈے بھی آپ کو نظر آ جائیں گے. چلیں انشاءاللہ. اچھا میاں صاحب، یہ مقررہ وقت آپ نے کیا رکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر جو احتجاج ہے وہ یقینی طور پہ 5 بجے تک کا سرکاری 5 بجے کے وہ اسی وقت تو ابھی تو ہم نکل رہے ہیں نا، تو 5 بجے سے قبل ہم وہاں پہ جو ہمارے بڑے ہیں تو وہ تقاریر بھی کریں گے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے. لیکن چونکہ میں پی ڈی ایم کے حوالے سے یہاں پہ کھڑا ہوں تو تمام کے تمام پارٹیاں جتنی بھی ہیں ہم ایک ہیں. یہی تو کمال ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید پی ڈی ایم میں پوٹ پڑے گی. ڈی چوک تک تو آ گئے، الیکشن کمیشن تک تو آ گئے، اور ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ خاتمے تک ایسے ہی ہم جڑے رہیں گے. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ پھوٹ کا آپ نے کہا کہ پھوٹ پڑے گی، پھوٹ تو پڑ گئی. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کل بھی نہیں تھے یہاں پہ، آج بھی اس احتجاج میں شریک ہے. آج تو بہت بڑی ریلی تھی. یہ ایسی بات ہے کہ کوئی کابینہ کا اجلاس کر ایک وزیر نہ ہے تو کہتے ہیں کابینہ ختم. یہ تو عجیب سی بات ہے. یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ کوئی ایسے ڈکٹیشن نہیں لیتے. جو نمائندہ آتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے. اگر بلاول صاحب نہیں تو بلاول صاحب کے نمائندے موجود ہیں، تو آپ کو وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ تو کوئی ایسی یعنی ڈسپلن والی بات ایسی نہیں کہ ایک بندہ ہے تو ہے باقی نہیں ہے. آج کے یہ احتجاج پارٹی ہے، پارٹی کو ریپرزینٹ آج کے کرتا احتجاج ہے. کی جو بھی نمائندے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. آج کے احتجاج اور ریلی کی قیادت کون کر رہا ہے؟ کیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب. آپ کو اتنا بڑا صدر نظر نہیں آ رہا یار ایسے سوالات. مولانا فضل الرحمان صاحب تو یہ تو عجیب سی بات ہو گئی. اس پہ تو کوئی کنفیوژن نہیں مولانا ہے. صاحب نے رات کہا تھا کہ قیادت کوئی نہیں کرے گا، سب قائد ہیں. نہیں، وہ تو اس لیے کہ اس لیے انہوں آپ نے نے کہا واضح کہ کر جو دیا. جلسے آ رہے ہیں، جو جلوس آ رہے ہیں، تو ایک خبر چلی تھی کہ مولانا صاحب ایک جلوس لے کے آئیں گے، مریم بی بھی ایک جلوس لے کے آئیں گے،
बिलावल साहब लेके आएंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई रहनुमा जुलूस लेके नहीं आ रहा, यानी वहाँ की क़यादत वो नहीं करे, मकामी लोग जुलूस लेके आ रहे हैं, और यहाँ से क़यादत होगी मौलाना फजल रहमान साहब की सदारत ही में होगी। और वो सर पूरी इजाजत दी, कोई रुकावट नहीं डाली, इसको मुस्बत नहीं देख रहे आप पीडीएम के लोग? ये तो अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ कि ये जमहूरी तरीक़ाकार है, हम एहतजाज कर रहे हैं अगर हमें, लेकिन ये हुकूमत ये तो लातों के बातों से नहीं मानते, वो तो हमने सारे पाकिस्तान में करके दिखाया। ये इन्होंने हमें पाबंद सलासल किया, इन्होंने हमें रोका, कोरोना का बहाना बनाया, सब कुछ हमारा प्रोग्राम की यानी मुताबिक चलता रहा। अगर यहाँ पे कोई हरबा इस्तेमाल करेगा तो उनको भी बड़ा महंगा पड़ेगा। तो उन्होंने भी अच्छा किया और हम भी पुरअमन तरीके से कर रहे हैं। हम भी ऐसा नहीं है कि इमरान खान की तरह पीटीवी पे चढ़ दौड़े या यहाँ पे अदालत पे चढ़ दौड़े, पार्लियामेंट पे चढ़ दौड़े। हम वो तरीक़ाकार नहीं अपनाते, हम जमहूरी तरीक़ाकार अपनाएंगे। मियां साहब, तमाम जमातों के कारकुन सुबह से जो हैं वो सड़कों पर हैं, किसी ने कुछ खाया नहीं खाया, लेकिन कायदीन यहाँ खाना पीना खा के फिर जाके शिरकत करेंगे। किस किस्म की? मैं ये समझा कि शायद आपके अंदर खाया और मुझे नहीं दिया, लेकिन मैंने आते ही देख लिया था कि सब एक है। ऐसी बात है कि हमारे सियासी वर्कर जो है वो ट्रेंड है, और इस तरीके से वो अपने साथ सब कुछ लेके आते हैं जिनको एक ज़रूरत पड़ती है। हम तो अपने पार्टी के हवाले से मैं ये कहूँ कि रोटी और गुड़ साथ लेके जाते हैं, रोटी और प्याज लेके साथ जाते हैं, और ऐसी भी नहीं, हम रोजे रखने वाले लोग भी हैं, सिर्फ खाने वाले नहीं। मियां साहब ये बताएं जी। कि आप माशाल्लाह आपकी एक पूरी तारीख है तमाम लोगों की। सियासत में आप लोग ये कहा करते थे कि मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अब आप इतनी बड़ी तहरीक वो चलाने जा रहे हैं और मुल्क एक नए इंतशार की तरफ जा रहा है, सियासी अफरा तफरी है, तो क्या आप लोगों ने अब भी अपने दरवाजे खुले छोड़े हैं या बंद छोड़े हैं? और दूसरा ये है कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो किससे करेंगे, कौन करेगा? मुज़ाकरात के दरवाजे उन्होंने बंद किए हैं। 2.5 साल तक वो अपोजिशन का मजाक उड़ाते रहे, पार्लियामेंट का मजाक उड़ाते रहे, और हमारे अकाबिरीन किसी न किसी हवाले से यानी पार्लियामेंट में मौजूद थे, उनको वो वक़्त नहीं दी गई। हर बार जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो इनारों मांग रहे हैं, ये तो करप्ट हैं। तो मुज़ाकरात को उन्होंने उल्टा हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। अब उस निच पे हम आ गए हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात करना अपने आप को शर्माना है। सीधी सी बात है, प्रेशर की बात है, प्रेशर डेवलप होगा तो सब कुछ मान जाएंगे। वही सब कुछ जो तहरीकें चलती रही उसी तरीके से ये तरीक़ाकार भी हम इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ये सब ये बताइएगा कि आप दोनों का अंपायर एक ही है? ये तो क्रिकेट आपने खेला है ना, मैं तो क्रिकेट का नहीं, मुझे पता नहीं क्रिकेट में है। दो एम्पायर तो उसके साथ है, वो तो सबको पता है। तो आप मुज़ाकरात किससे करेंगे फिर? नहीं, बाद में मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रेशर बढ़ेगा तो सब रास्ते खुल जाते हैं। प्रेशर जब तक यानी जितनी प्रेशर ये मौजूदा, आप क्या ख्याल है कि ये इमरान खान ये प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं? वो तो ये प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं, एक सेकंड के नहीं कर सकते। जो बर्दाश्त कर रहे हैं जिन्होंने इनको लाया है, तो उनको पता चल जाएगा कि इनको कहाँ तक हम बर्दाश्त करेंगे। अब तो नहीं बात कहा जा रहा है कि आपको भी रेड जोन तक एंट्री उन्होंने दी है, पहले इस तरह तो खुला किसी ये तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं। हम तो आते रहे, जहाँ जहाँ पाबंदी लगती रही हम जाते रहे, हमने तो कोई पाबंदी कबूल नहीं की, हमने जलसे किए, लेकिन शर्त है कि हम पुरअमन हैं। हमारा यानी इमरान खान की तरह सेवल नाफरमानी की बात नहीं की। अभी हमने वो यानी जारहाना अंदाज नहीं अपनाया। हम जमहूरी तरीके से अपने हालात का यानी जायज़ा लेके मुकाबला कर रहे हैं। हमें यकीन है कि मुल्क की मफाद के लिए अब जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं, आप ख़ुद अंदाज़ा कर ले महंगाई क्या, आप कोई बाज़ार से कोई चीज़ नहीं ख़रीद लेते, अगर ख़रीदते हैं तो आपको महंगाई का अंदाज़ा नहीं है। तो पीडीएम तो अपनी जगह पे, लोग तो ख़ुद तंग हैं, तो लोगों का जो सूरत हाल है उसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि मौजूदा हालात में इतना प्रेशर पड़ेगा कि वो खुद ब खुद अपना किबला दुरुस्त करेंगे और नए इलेक्शन कराएंगे, यानी गैर जानिबदार इलेक्शन कराएंगे, मुदाखलत से पाक होंगे, तो तभी ये बात संभलेगी, नहीं तो मजीद बिगड़ेगी। इंतखाबी इस्लाहात के बगैर कैसे नए इलेक्शन मानेंगे? इंतखाबात के इस्लाहात मौजूद हैं, यानी इलेक्शन कमीशन के पास जितने इख्तियारात है वो इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर से ज़्यादा है। आईन पे अमल करवाना है, उसको अमली बनाना है, यानी जो अपने इख्तियार इस्तेमाल न करे
और वो मराज की तरफ झुका रहे, तो फिर इसका तो अगर आप तमाम दुनिया की ताकत भी दे तो उससे क्या बनेगा। अच्छा मियां हम तो यही समझते हैं कि जो आइन ने जिसको इख्तियार दिया है वही इख्तियार इस्तेमाल करे तो सारे रास्ते सुधर सकते हैं। अच्छा मियां साहब, इलेक्शन कमीशन में ये जो फॉरेन फंडिंग केस है 6 साल से ज़ेर इल्तवा है, तो आप समझते हैं कि कोई नेक्सस है, जैसे नैब और उसके बारे में एक नैरेटिव है कि गठजोड़ है, वैसे इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का कोई गठजोड़ है? इससे बड़ा गठजोड़ और क्या हो सकता है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन का जो इनका जो सेक्रेटरी था उसने खुद यानी वहाँ से रिटायर होके पहले तो उसको इलेक्शन कमिश्नर बनाने की कोशिश की गई, न बना, तो फिर उसको वजीर के बराबर ओहदा दिया गया, तो उसमें क्या कमाल था। तो यही कमाल थी कि वो गठजोड़ था, और क्या था। हम तो यही समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी ऐसा किरदार अदा करे। नेब तो अब तो वो अपना ब्रेडशीट के हवाले से कोई जवाब दे, अब तो वो कह रहे कि सारा कसूर नेब का है। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसले दिए हैं, उनके खिलाफ रिमार्क्स दिए हैं। इस मुल्क में तो अगर सबसे ज़्यादा किसी से पूछा जाए तो नेब से पूछा जाए कि नेब ने तमाम बाइज्जत लोगों की इज्जत और पगड़ियाँ क्यों उछाली, और जो असल मुजरिम है उनको क्यों नहीं पकड़ा, और कौन उसके पीछे है ये भी बता दे, उनकी मजबूरियाँ क्या है। तो नेब के तो मजबूरियाँ एक वक्त में तो बहुत सारे बातें मीडिया में आई थी, लेकिन वो कैसेटें भी जो चलती रही वो भी गायब हो गई, जो कैसेटों के ज़रिए उसको प्रेशराइज किया गया। तो ये सारी बातें मौजूद है, लेकिन इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मज़ीद डिले नहीं होना चाहिए। अवाम के उमंगों के मुताबिक हकीकी तर्जुमानी करते हुए उसका फ़ैसला होना चाहिए, और फ़ैसला ये है कि इसमें ये मुजरिम हैं। अब फॉरेन के बंदों के नाम भी आ गए हैं, उन्होंने जिन जिन लोगों ने इसमें पैसे दिए, अब तो इमरान खान खुद भी मान चुके हैं और वो कह भी रहे हैं, अब कह रहे हैं कि ये हमारे एजेंट थे, एजेंट की गलती है। एजेंट को किसने मुकर्रर किया? इमरान ने। तो ये क्यों नहीं कहते कि गलती इसकी है। तो ये बीच बिचाव की जो बातें हैं, अब उनके सर पे तलवार लटक रही है, तो उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि शायद गुज़िश्ता तरीक़ों से जिस तरीके से बनी गाला की ज़मीन को इलीगल को लीगलाइज किया गया, शायद इसके लिए भी वो कोई रास्ता ढूंढना चाहते हैं। अगर ये भी किया गया तो आवाम ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। फैसला नहीं करता तो इस केस को एक्सपीडाइट करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त ले जा सकते हैं। बड़ों के ये सवाल बड़ों का है, और ये सरबराही अजलास में फैसला होगा। ऐसे यानी हमारे इरादे हैं, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ। लेकिन हम समझते हैं कि ये खुद फैसला क्यों न करे, अवामी मंगों के मुताबिक क्यों न करे, और अगर न करे तो फिर अवाम बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी बहुत कुछ हो चुका है। ये फरमाइएगा कि यादाश्त आप पहले जमा करवाएंगे या तकारीर के बाद जमा होगी, वो ना हो गया आप यादाश्त जमा करवाने जाए, वहाँ इलेक्शन कमीशन की छुट्टी हो चुकी है। नहीं, छुट्टी नहीं, अभी तो उन्होंने कंडक तार लगा के बाड़ लगाया है, और शायद वो दफ्तरों में हो भी ना। आपका रास्ता खुला है वैसे। हाँ, और हम देंगे। अगर रास्ता खुला है तो मौलाना साहब किसी को नुमाइंदा बना के भेजेगा या खुद जाएगा, यादाश्त पेश करेगा, और मैं अभी बड़ों को लेके आता हूँ, कुछ बातें आपसे हो जाएगी।